यक्षेण भृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमृगोपमस्तु मह्यं वादः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः होतारावनिषन्त पूर्वे रिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिरोचतमे देवी षडुर्वीरुरुणः कृणोत विश्वे देवासा इह वीरयध्वम् स्महि प्रजया मातनोभिर्मारथामद्विषते सोमराजन् मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्ताददर्थो गोपाः परिपाहि नस्त्वं यन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुंसवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् नो महिषः शर्म यगुंसदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये त्रिवाधाय मंगलदायिने राज्यलक्ष्मी समेताय नारसिंहाय मंगलम् कालचक्रस्वरूपाय कामितार्थप्रदायिने नारसिंहाय मंगलम् कामितानन्तलोकायै लसद्दिव्य विभूतये राजहंसाधिरूढायै राज्यलक्ष्मी सुमङ्गलम् वरद गोविन्द जय नारसिंह जय नारसिंह जय नारसिंह जय नारसिंह नारसिंह जय नारसिंह स्वस्त्ययनन्तार्घ्यवरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समसुबृहद्यसो వెనక్కి జరగండి నాన్న కూర్చోండి స్వాములు దయచేసి ఫోటోగ్రాఫర్లు వీడియోగ్రాఫర్లు అందరూ కూడా బయట నుంచోండి ప్లీజ్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంది भाजनं यत्तजायते यस्तमयो नित्यं रजामि सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाभिमङ्गलम् येषां भगवान् मङ्गलायतनं हरिः नामस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः येषां जीवनस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः राममहत्कारं दातारं सर्वसम्पदः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं यस्य त्रिरथवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नौ निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तस्मात्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं समस्त वेदार्थविदे विगणसे नमः सूत्राणामन्यगुप्तानां नेत्रं यच्छस्तरीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकं द्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्य उत्तरदिग्भागे श्री अहोबलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गाद्युत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन
प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां बृहस्पतिवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभमुहूर्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अगणित भ्रातानुसिंहश्च सखानुसिंहः विद्यानुसिंहो द्रविणं नुसिंहः स्वामी नुसिंहः सकलं नुसिंहः सिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय कृष्णाग्निभुजङ्गरोगक्लेशव्ययाय हरये गुरवे नमस्ते। नारसिंहां जय नारसिंहां जय नारसिंह యుగ యుగాల నాటి వీరసింహం లోక కంటకుల్ని సంహరించగలిగిన ఉగ్ర సింహం భక్తకోటి పైన కరుణ సుధలు చిలికించే కరుణ సింహం శ్వేత సింహం ఈనాడు లక్ష్మీ నారసింహునిగా కళ్యాణ నారసింహునిగా మా అందరి ముందు ఉన్నటువంటి సకల లోక విజయ స్ఫూర్తిని దయచేసి అందరూ కూర్చోండి, వెనక వాళ్ళకి కనపడదు, దయచేసి కూర్చోండి. స్వామి జరగాలి వెనక్కి. హలో పూర్వోక్తేవంగన విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభజరో స్వామినః అనుగ్రహ ప్రసాదహితం క్రియమానః విశేష కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి త్రివేషాం సర్వభక్తజనానాం చ సర్వరక్షాకరార్థం రక్షాబంధనాఖ్యే కర్మణిదంగ రక్షాసూత్రారాధనం బ్రహ్మద్యస్య దిక్పాలకారాధనం చ అద్య కరిష్యే. ఓ